السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. اليوم لو 9 janvier 2021 comme ça a été convenu. اليوم ان شاء الله باش نعملوا un petit live auquel je vais vous donner les nouveautés معناها un mise au point sur la situation في au niveau de l'immigration canadienne. قبل ما نبداو juste حطوا لي دي لايك وجيم pour savoir اللي الصوت والصورة مريقلين. Si c'est bon تسمعوا فيا juste حطوا دي لايك pour le savoir avant de commencer البريزنتاسيون هذيا. بريزنتاسيون ان شاء الله متاع اليوم باش تكون فيها دو بارتي الاولانية. je vais pas tarder, je vais vous donner énoncer les nouveautés اللي شتم جديد في au niveau de l'immigration. Avant de vous laisser la parole, حطوا les commentaires نتاعكم. Juste, je vais répondre aux questions d'ordre général. Je précise bien ordre général. شو معناها les questions personnalisées. معناها أنا عندي هكا وهكا وهكا. Est-ce que je suis admissible ou non? Genre dans ce sens راني ما نجاوبش عليهم. اللي عندهم des questions d'une façon générale sur la réglementation en vigueur, sur le processus d'immigration au Canada ou au Québec, ou n'importe quelle question concernant l'immigration canadienne, je pourrais vous répondre. Tatini cas spécifique, non, je ne peux pas vous répondre. Vous devriez demander une consultation personnalisée afin de mieux cerner votre besoin et pour vous donner le conseil le plus adéquat à votre cas. C'est pas évident de dire un conseil à une personne alors que les autres ils peuvent l'apprendre comme acquis, ou donc ce qui pourra leur mener à l'erreur في البروسيسوس نتاعهم واللي انا ما نجمش نتحمل المسؤوليه dans ce sens. Donc كما قلت لكم اليوم juste c'est clair, c'est bon en ce qui concerne l'immigration. Donc pour ceux qui demandent de l'information concernant l'immigration واللي ما عنده فكره على l'immigration الكندا, جوست في الكومنتير نتاع اللايف فيسبوك مش في اليوتيوب, في الفيسبوك اللي توا يتفرجوا فيها اون ديريكت. دونك يحطوا لو مو bienvenue, توجيهم ان دوسيي soit explicatif للبروسيسوس للميغراسيون الكيبيك soit للفيدرال, un dossier complet تنجم تبدا بيه البروسيدور pour atteindre معناها pour être admissible à l'un de ces programmes sans l'aide de consultants. معناها تنجم تعمل بروسيسوس وحدك اما تتبع لي زيتاب عطيتكم نبذه عليهم détaillé. Ça n'empêche, il faut faire attention. Parfois, il y en a des pièges. Ils dépendront du cas par cas. ما نجمش نقول لكم راهي البروسيسوس هذيك هي الديمارش محطوطه في السيت ديميغراسيون. Donc vous n'aurez que qu'à la suivre. Donc حطوا le mot bienvenue في الكومنتير نتاع الفيسبوك pour avoir un message فيه des liens للي دوسي هذوما. D'autre part, pour ceux qui optent pour un service professionnel, نجمو ناخذوه en charge. Je suis Shamseddin Chouchen, consultant réglementé en immigration. عندي l'autorisation من عند الفيدرال sous le numéro R526585, من عند الكيبيك sous le numéro 11698. Donc نجم نعاونكم في البروسيسوس d'immigration par le biais de la firme Bienvenue Canada اللي موجودين في كندا, تونس, المغرب, الجزائر, غينيا والكاميرون. Donc مرحبا بكم. Pour ceux qui me regardent aussi, ils peuvent mettre le mot coupon et نجموا ياخذوا un rabais de 20% بالنسبة للرابort préliminaire qui évaluera l'admissibilité du Canada. Et à vous de voir, c'est pas une obligation. مرحبا بكم ومرحبا بالناس اللي تحب تعمل بروسيدور وحدها كيف كيف. دونك هذايا مقدمة للموضوع. قبل ما نبداو بالكيبيك. الكيبيك كما تعرفوا اخر حاجه جرت في الكيبيك اللي هي الانفيتاسيون الاخرانيه اللي بمقتضاها عيطت الكيبيك 233 كانديدا. هذه جرات لو 16 ديسمبر اللي فات, اخر اكستراكسيون جرات. ما شدتش على القاعده الكيبيك توجور ils ont mis le critère de l'offre d'emploi valide pour les invités. Donc كملوه عام 2020 avec 233 candidats اللي عندهم des offres d'emploi validées. البروسيسوس هذا فسرته plusieurs fois. ارجعوا للي لايف نتاعي او كان نورمالمون حطيت لكم في الكومنتير ان لين فيغ لي لايف فيسبوك. ادخلوا شوفوا لي فيديو, نجموا تدخلوا للشين يوتيوب تلقاو لي فيديو نتاعي الكل. ارجعوا الاكسبليكاسيون تاع لوفر دومبلوا فاليد. دونك لي كانديدا اللي عندهم اوفر دومبلوا فاليد
هذوما les 233 chanceux, ils ont eu une invitation à présenter leur demande de certificat de sélection de Québec اللي هي المرحلة الأولى قبل ما يطلبوا الدوموند دو ريزيدونس بيرمانونت من عند الفيدرال. دونك المرحله الاولى هي سي اس كيو، لازم الموافقه نتاع كيبيك. الكيبيك ما تقبلك باش تصب مطلب كان ما يبدا عندك اوفر دومبلوا فاليد جوسكا لا ديرنيير اكستراكسيون. اون اتوندون 2021 اللي كي سومبل فور بروموتور افيك لي بروميس نتاع المينيستر اللي عمل ديكلاراسيون بما فيه الماجوراسيون نتاع النومبر دي زانفيتاسيون نورمالمون اللي باش تجيو. اون سيستيم ابروكسيماتيفمون 25000 travailleurs qualifiés باش يعيطوا لهم الكيبيك في 2021. وقتاش يبداو هذا الكل حتى حد ما ينجم يكونفيرميه لكم وقتاش باش يبداو. الكل بيد المينيستر، الوزيره والوزاره الهجره هي اللي عندها وقتاش باش يبداو ينفيتيو لي بيرسون كي سون ا لترونجي. دونك تو الموند بارلمون تو لي كانديدا اللي يحبوا يجيو للكيبيك عندهم اون سول اوبسيون بور لو مومون، سي دو كريي ان بروفيل اريما، le meubler, le finaliser, l'optimiser avec une évaluation comparative du diplôme, avec les tests linguistiques ويستناو لي روند d'invitation اللي حددت اللحظة مازال ما بداوش نستناوهم في ما نجمش نقول لكم وقتاش خاطر فريمون ما ثم حتى انديس باش يعطينا اللي هي وقتاش باش تبدا اكزاكتومون. لا سول انفورماسيون اللي نجمو نعرفوها اللي هي لا برومو دو multiplier معناها النومبر دانفيتاسيون باش يكون اكثر في 2021 pour combler le manque بتاع 2020. هذايا بالنسبه للكيبيك. ça n'empêche اللي pour ceux qui ont pu avoir une offre d'emploi valide donc automatiquement ils seront privilégiés automatiquement normalement باش يعيطوا لهم pour déposer des offres des demandes de CSQ. هذايا بالنسبه للكيبيك. بالنسبه للفيدرال، الفيدرال comme d'habitude قاعد يكرتوني معناها hier ils ont fait une extraction avec un score SCG 461. شو معناها 461؟ معناها هبط السكور كان في 478 صافي ابري 2 موا هبط ل 461. دونك الفيدرال دون ليلون دو سي بروميس اللي هو باش يحب يقوي في النومبر دانفيتاسيون dans ce sens. Ou dans un deuxième sens, il veut attirer plus de francophones dans les régions anglophones. Donc, شفنا البونيفيكاسيون اللي جات للجماعة اللي يتكلموا فرنسي et surtout pour ceux qui sont bilingues qui justifient un NCLC 7 في الفرنسي اللي هو B2 avancé plus un niveau NCLC 5 في l'anglais اللي هو intermédiaire. Donc, ils ont vu leur score bonifié de moins 20 points supplémentaires اللي خلاهم يتعداو السكور. Avec la tendance de diminution de seuil d'extraction à battre le 461, je vois que plusieurs candidats francophones auront la possibilité de continuer avec le processus entrée express. Donc, هذه حاجة باهية بالنسبة للفرانكوفون. Donc, l'entrée express محلول ماشي ينقص السكور. francophone عندك بونus حاجة باهية برشا. Juste, il faudra bien avoir une idée claire. Il faut être encadré dès le début, surtout avec l'admissibilité et le calcul de SCJ au préalable. هذه ننصح بها برشا، قلتها في بروزور جروب. toujours il y a des commentaires des mauvaises langues qui traitent معناها les conseils comme étant on essaie de profiter pour attirer les gens. نحب نقولها من هنا une fois pour toutes منها المنبر تبارك الله وتفرجوا فيها 100 وليز اودينس يوصلوا. اوكي راني ما نعملش لا بوبليزيتي وقت اللي نعمل الكومنتير. lorsque je donne un conseil راهو de bon gré وما حتى حد ما هو لازمني و c'est pas obligatoire pour moi. si je donne un conseil c'est de bonne foi. نعطي الكونساي وما نستنى من عنده حتى مقابل. لا بروفوني من 2015 مي لايف ادخلوا فيهم تلقاو دي كونساي كومبليت كونكريت ما فيهم حتى بياج. نقول لكم الحاجه صحيحه وهذايا منيش حتى حد ما باش ينجم ينكر فيه. دونك لا بوبليزيتي جوني مي ريزو اور les réseaux sociaux hors les lives هذوما et vous êtes libre de choisir. si vous voulez faire recours à un consultant مرحبا بكم كيف لنا احنا كيما غيرنا لي كونسلتون ريغلومونتي. faites attention ما ننصحكمش تمشيو لنيمبورت كي seulement réglementé ou les avocats ou le notaire de Québec. faites attention, beaucoup ont été arnaqués dans ce sens. اللي يحب يقد وحده il a la possibilité dénicher les règlements en vigueur autre le site نتاع l'immigration. il est tout détaillé décortiqué. اسألوا في الجروب خذوا plusieurs avis ما تاخدوش avis بركة ينجم يغلطكم. prenez plusieurs faire le rapprochement le recoupement
كان سالت 10 8 جاوبوك قالوا لك نفس الحكايه. دونك سيتي فور بروبابيليتي اللي كونساي صحيح. ابار سا فيت اتونسيون خاطر فريمون سانسيرمون جو نقولها لكم جو ريسوا بلوزيور دو دوموند دو ريكور معناها عباد طلفت معناها دخلت وحدها في المعترك حقهم ils ont le droit de le faire mais في الاخر ils ont été piégés لقاو رواحهم خاسرين وقتهم ولقاو فلوسهم. La moindre des choses نقول لكم ابداو sur des bases solides ابداو avec des rapports professionnels من بعد كملوا وحدكم البروسيدور. هذاش نصيحتي ما نقولكمش يجيو معايا ولا نمشيو مع لي كونسلتون. au moins اعملوا لي رابور بريليمينير نتاعكم avec des consultants expérimentés زي مش n'importe quel consultant. عملوا معاهم لي رابور بريليمينير خذوا البلان داكسيون تخرج عليك مشيت المهندس عمل لك البلان ومن بعد ابني وحدك ما تاخذش متر دوفراج معاه ولا تاخذش شركه مقاولات سامبل. امشي المهندس يعمل لك بلان صحيح مريق كل شيء افهمه ومن بعد تقول له باي باي وربني وحدك. سي سا سي سامبلومون تو هذا هو شنو نجم نقول. دونك ديرنيير فوا نقولها بالنسبه بور سو كي مو ريغاردون دون لي جروب راني سي جو كومونس جو في با لا بوبليسيتي جو ناتير بيرسون. الحق الحمد لله ربي جو ني با معناها مش مستحق باش نجيبهم ولا باش نبدا نلقط فيهم بالميساج بريفي. دونك سي جو دون كونساي راهو لوجه الله. هذايا بور كلوتوري لي غيمي. نرجعوا للموضوع نتاعنا. دونك بالنسبه للونتري اكسبريس لي بروفانس راجعوا يسيليكسيونيو سورتو الكولومبي بريطانيك عيطت 168 لو 5 جانفي اللي فات معناها صافي 4 جور في لي دومين نتاع الريستوراسيون تو سكي سيرفيس اليمونتير. دونك في الكاتيجوري سي الاغلبيه نتاع لي دوموند نتاعها هذوما لي كولومبي بريطانيك والمانيتوبا عندهم دي بروغرام سبيسيفيك. المانيتوبا بور لو مومون تم الفولي نتاعها انيشيتيف استراتيجيك اللي فيرمي ا كوز دو كوفيد كيف نتاع نيو برونزويك. دونك هذوما لي زالتيرناتيف اللي سوفون لي فرانكوفون يمشيو لهم راهم مسكرين ا كوز دو كوفيد معناها. دونك بلوز او موان لي بروغرام qui sont en demande maintenant نجمو سيبليهم هما بروغرام نتاع لونتاريو في الفولي فرانكوفون. هذايا il est plus ou moins admissible les candidats francophones. Il y en a les autres dépendamment de CMP du code classification nationale de profession نتاع الشخص والميتي نتاعو en demande ولا يستنى présentation. Donc les candidats entrée express اللي qui peut atteindre 461 الفوق vas-y déclenche le processus avec un objectif d'extraction directe, ce qui facilite la tâche نتاعكم وأسرع وقت و la meilleure chose pour l'entrée express. Pour ceux اللي عندهم أقل من 461 ولا سكورهم ضعيف faites vos recherches sur le CMP en demande dans les provinces. Croisons les doigts اللي هما ينفيتيوكم خاطر vous ne pouvez rien faire que de déposer un offre معناها البروفيل نتاعكم في الباسان entrée express en attendant la sélection مع les provinces. هذايا بالنسبة لي بروفانس. نحب نعرج على لي كانديدا نتاع بيانفينيو كندا اللي عاملين لي كونترا دو ريشيرش دوفر دومبلوا فاليد مع السوسيتي بارتنير ايزاتيس افريك. جوست نحب نحل قوسين نحب نقول لكم اللي الكونتكست تو في الكيبيك اللي بلوكي مسكر. Il y en a un confinement général avec un couvre-feu. Toutes les sociétés la majorité مسكرين sauf les sociétés essentielles. Donc il n'y a aucun décideur qui pourra prendre l'engagement de débuter ou de faire un contrat pour un étranger. Donc tout le monde, tous les employeurs, ils ont été contactés. La même réponse, on attend l'issue de la situation du Covid. كلهم يحبوا ما نجموش يبداو خاطر عندهم دي كونترانت لوجيستيك مسكره الشركات مسكره الدنيا مسكره الريتم ومعناها بلوكي. دونك بالنسبه لي زوفر دومبلوا فاليد اون دي سونتين كما نقول لكمش دي ميليي d'entrepreneurs ou des employeurs qui sont pour débuter les démarches. Déjà ils ont commencé à créer leur profil في البورتاil Arima volet côté employeur. Mais pour déclencher le processus يستناو في الفeu vert من عند الجوفرنمون entre guillemets avec la situation نتاع الكوفيد. الحاجة الباهية اللي الفاكسيناسيون بدات في الكيبيك من 2000 من سبتمبر مي ان فيبل ريتم. نستناو البريود الجاية تتحسنش الريتم والكادونس نتاع الفاكسيناسيون. من هنا ان شاء الله تتحلش الامور معناها on reprend notre rythme ordinaire de travail في البرينتون الجاي ان شاء الله معناها d'ici mars. Les promesses sont ici mais la concrétisation elle retarde à cause du Covid.
هذه c'est de la force majeure ما نجمو نتحكموا فيها. Et on ne peut pas obliger un employeur à recruter. هو حر يعني. En fin de compte, on propose, احنا وسط خير ما بين un employeur et un employé. حطينا mon contact, عملنا لهم des rapports, عنده tous les documentations, mais le déclenchement du processus, la concrétisation des recrutements تقعد بيد l'employeur. هم أحرار. ما نجموش نحكموا فيهم. Donc, tous nos candidats, vos dossiers ils sont traités, ils sont chez les employeurs, ils ont été rapprochés avec les employeurs الأقرب باش يسيليكسيونيهم. عملوا لكم rencontre de tests de psychotechnique. Donc, attendez seulement le déclenchement du processus auprès des employeurs et vous serez averti le moment opportun. هذه pour fermer le clause متاع بالنسبة les contrats de travail. ماناش ناسينكم mais situation elle est sur tout le monde معناها c'est de la force majeure à cause du Covid اللي بلوكيت كل شيء. أو احنا في معناها on vit au Québec معناها on n'est pas معناها on n'a pas le droit de sortir après 8 heures معناها confiné. À part le confinement les sociétés fermées ou couvre-feu في الليل معناها افهموا situation comment on n'a pas une marge de manœuvre de circuler ailleurs pour trouver des employeurs dans les régions et pour les convaincre à amener un depuis l'extérieur du Canada pour venir ici. افهموا situation. Je souligne sur votre patience mais c'est dû de la force majeure ما نجمو نعملو ان شاء الله نقولوا تتحرك الامور في الاسابيع القادمه. Ça n'empêche, on a une promesse d'une rencontre avec Madame Inès McPhee durant la première semaine de février pour mettre au point toute la situation. Vous serez convoqué tout le monde pour un webinaire ouvert pour tout le monde qui ont déposé dans la demande. Comme vous êtes des centaines, donc on va نعمل webinaire dans ce sens ومرحبا بكم وان شاء الله ربي يسهل لعبتكم. هذا هو غروسو مودو شنو هو اليوم نبذة على السيتواسيون في الكيبيك وفي الواحد. Donc pour ceux qui veulent commencer la procédure toute seule, ils n'ont que commenter le mot bienvenue في les commentaires في اللايف فيسبوك. بالنسبة لليوتيوب تلقاو les liens في le premier commentaire une fois diffusé. Donc mettez bienvenue, vous aurez 2 dossiers وانتوما تبعوا. Pour ceux qui optent pour nos services, mettez le mot coupon pour avoir le mot coupon ou mettez le mot bienvenue, vous allez trouver nos coordonnées. Ben, pour le moment, on est à la partie الثانية اللي هي en ce qui concerne les questions. نتعداو les questions. تشوفوا حاجة بركة بالله قبل كل شيء هذه une bonne nouvelle. البارح فرحت vraiment المسؤولية خاطر بجوني plusieurs candidats qui sont dans le pétrin de cette permis de travail post-diplôme واللي هي حاجة ما نجموش. البارح عملوا نوفيل معناها une prolongation نتاع permis de travail post-diplôme. هذه les étudiants c'est un permis ياخذوه بعد ما يكملوا القراية نتاعهم ديبوندامون بالدوري نتاع القراية نتاعهم. Par exemple قريت 1800 heures يعطيوك un permis post-diplôme de 3 ans non renouvelable. معناها كان ما خديتش لا ريزيدونس نتاعك في البيريود هذيك ولا ما صبيتش البيك ولا ما صبيتش حاجه اخرى راك ما تنجمش تقعد في كندا بعد لي شو نتاع 3 سنين هذوك. اش عملوا زادوا عملوا لهم برولونغاسيون ب 18 شهر. دونك بور سو كي اون eu des mauvaises contexte معناها lié au Covid ما خدموش ولا خدموا دون فاسون temporaire ما كملوش طون بلان عطاوهم 18 شهر زايده ينجموا يقعدوا pour améliorer معناها pour répondre aux critères de base في لي بروغرام اللي باش يتبعوه باش ياخذوا فيه ليميغراسيون سوا اكسبيريونس كنديان سوا البيك سوا البيك اتيديون سوا البيك ترافايور. معناها هذايا الكل يعطيهم مارج باهيه 18 شهر pour satisfaire aux critères de sélection وياخذوا les résidences نتاعهم. حاجه تفرح برشا البارح معناها j'en ai beaucoup de messages dans ce sens. فرحت لهم الحق. j'en ai des candidats vraiment qui ont été dans le pétrin à cause de cette restriction réglementaire. البارح تخش عليهم جاتهم تحلت لهم مغارة علي بابا الحمد لله عليهم وربي يوفقهم كما يقول. donc je vais faire le partage d'écran باش نجموا نجاوبوا على les commentaires بالنسبة لل commentaires. نشوفوا لي كومنتير نبداو بهم ونجاوب. كما قلت لكم راهو نجاوب كان على لي كيستيون اللي دونك الكيستيون اوكي. دونك plusieurs modérations. اوكي
Ayedi. Donc, je vais commencer par le début. Normalement, هذوما قبل 4 minutes. Ils viennent de publier. Donc, نبداو باللي question. عندنا هنا عيادي 390 يستنى طايح برشا. Oui, il est au-dessus des معناها 390 هي تحكي على سكور اس سي جي معناها في لونتري اكسبريس. اي صحيح 390 طايح برشا. Vous devriez avoir une nomination provinciale. Même avec un contrat de travail ما توصلش خاطر contrat de travail يعطيك 50 بونت. Même 390 plus 50 c'est 440 شوية. Donc هنا لازمك تشوف nomination provinciale pour avoir ces 100 points supplémentaires. 461 هي الاكستراكسيون نتاع البارح اللي جرات. اخر 461 كانت الجمعه اللي فاتت، جمعتين تالي 468 هبطت 461 ان شاء الله تزيد تهبط. هنا عيادي même question vraiment دمت j'ai pas compris. Un candidat mon compte Arima est à jour. Tous vos profils sont à jour. Au besoin, veuillez contacter votre conseillère. Normalement, عندكم l'accès البلاتفورم بتاعكم وعندكم l'accès البورتاil Arima. Normalement à jour. S'il y en a quelque chose, vous pouvez la réclamer. Donc. Réponse à Ilham Rafali. Je commence à perdre espoir. Toujours ils nous disent attendre. Alors pourquoi on perd notre argent? J'ai pas compris que ça veut dire on perd notre argent. Si vous êtes avec Bienvenue Canada, il y en a toute une entente de service explicative où tout a été expliqué, tous les contraintes, tous les garanties, tous les promesses, toute la situation a été bien définie. On perd votre argent. C'est une décision, Ali Habib chez le Canada, c'est une décision qu'il faudra prendre avec tout les restrictions, avec les règles du jeu. Canada Blade, Horra, il faut attendre, il faut suivre les réglementations, suivre les procédures en vigueur. Perdre votre argent, c'est une décision, madame. Donc, j'ai pas compris l'issue ou la réponse. Billahi, je dépose mon dossier dès 2018 au bureau Ariana. Jusqu'à maintenant, rien de nouveau. Monsieur Nasri, veuillez suivre mes lives, j'ai tout expliqué. من 2016 نمكن من 2015 وانا chaque 2 semaines je fais un mise au point sur la situation. 2018 donc الكيبيك ما هزتش من 2016 مش من 2018. نستناو ديجا فيه الفيديو قلت بروميس اللي هما في 2021 باش يهزوا برشا. à part ça tout dépendra des décisions نتاع المينيستير. ماناش احنا اللي نقدموا، مهمتنا احنا محامي يعمل ان دوسي يحضروا ما عندوش الجارونتي اللي القاضي باش يقبل. هنا القاضي هي وزارة الهجرة هي اللي تقرر. Donc de notre part on fait notre boulot. Toutes les décisions à part ça المينيستير هي تتحكم فيه. Est-ce qu'il y en a une agence au Maroc? Oui monsieur, mettez le mot bienvenue, vous allez avoir tous les coordonnées. Ne cherchez plus aussi pour ok donc des Abidi Jamilo. Donc pour ceux qui font ok Burkina Faso, faites attention, Abdi Jamilo c'est un escroc, faites attention. Donc moins de 461, ouais, Sharfi, même chose pour moi. Compte bloqué pour l'année pour l'entrée express. Le compte bloqué, il y en a une fourchette, il y a $13,000 approximativement. Chaque personne à charge zid ou 4,000. Il y en a une grille, un tarif, une fourchette bien définie في ministère d'immigration. Mettez les preuves de fonds. كيفاش يقولوا donc mettez preuve de fonds entrée express dans Google, vous allez trouver un tableau explicatif avec tous les détails. Donc bienvenue presque 3 ans en attendant. C'est l'immigration mon ami Nasri Mohamed Kolti, c'est l'immigration. ما حتى حد ما ينجم يحكم فيهم. عندكم plusieurs alternatives. l'entrée express اللي ouverte. بالنسبة للكيبيك ثم gouvernement مسكر الهجرة تو ما نجموا نعملوا شيء. باش يتنحى الجوفرنمون لازم لي كنديان ولي كيبيكوا هما ينتخبوا واحد اخر. كان ينتخبوه هو بيدو معناه ما يحبوش الهجرة. Donc Salam, moi je suis candidat avec vous de l'agence, j'ai mes contrats, montant de 500 $, que le taux de change est 2120.
Pour les détails des frais, veuillez contacter votre conseillère, t'attique les explications avec les modalités de paiement, avec toutes les options possibles. تنجموا تخلصوا les ATIS directement avec le taux de change ordinaire. كان تحبوا تخلصوا في تونس, il y en a un TVA qui va être ajouté le prix نتاعكم, à vous de choisir. كلم votre conseillère, elle va vous expliquer tous les détails, souvent normalement فسرتهم لك هي. Donc, هذا dans ce sens. Score 374, CMP 6221, quelles sont mes chances? Aucune idée, il faut rentrer dans les provinces et voir la liste des CMP en demande. Bonjour, pour la nouvelle procédure de déposer le dossier PEC pour les travailleurs résidant au Québec pour le plateforme Arima à partir de mi-janvier, merci. Oui, البلان معناها les demandes هذوما البيك كانت un dossier papier normalement باش تولي via البلاتفورم Arima. هما ديجا بداو demande CAQ les étudiants dépôt des documents via le portail Arima. توا زادوا وسعوا فيها باش يوليو tous les demandes اللي تمشي للكيبيك ما عادش تبعث بابي باش تولي تبعث عن طريق البورتاي Arima نتاعهم. Attendez les détails ou les explications dans un vidéo à part, Inch'Allah نعملوه dans les prochaines semaines. Est-ce qu'on peut être sélectionné par imam même s'il n'a pas d'offre d'emploi validée? Oui, dépendamment de l'extraction dans le ministère d'immigration اللي مازالت ما بداوش. نجم والماجوريتي باش يتهزوا هكاكا خاطر لي زوفر دومبلوا فاليدي كيما قلت لكم الكونترانت نتاع الكوفيد لي زومبلويور شوي كيما تشوفوا الاخر اكستراكسيون جات في ديسمبر هزوا 274 اللي هو ultra insuffisant من غادي بالنسبه للبزوان نتاع الكيبيك. دونك ils vont miser sur les invitations من عند المينيستير ديريكتومون. هذوما نستناوهم ان شاء الله. وقتاش باش يبداو؟ قالت في 2021 يبداو، الله اعلم وقتاش باش تبدا، ما عادش نجم نقول حتى بروميس دو دات de début des extractions من عند الهجرة directement. Sur le site MIFI, c'est mentionné si une personne qui a un CSQ veut étudier. Oui, bien sûr, un certificat de sélection de Québec, c'est pour le programme de travailleurs qualifiés du Québec. C'est un programme destiné pour les travailleurs et non pour les étudiants. انت تقول له انا نحب نجي نخدم ومن بعد تقول له نحب نجي نقرا. Contradiction في الكلام نتاعك. Donc il peut même vous interdire. Quand pensez-vous sur le conjoint, si le conjoint demande un permis d'études, est-ce que cela annule son permis de travail ouvert ou il peut cumuler les deux? Non, عنده permis de travail ouvert ينجم يبدل على روحه ما تم حتى مشكل. هو c'est un conjoint نتاع un travailleur temporaire ou un étudiant. Comment faire le calcul de mon score كيفاش نبدا معاكم؟ Juste contacter. Mettez le mot bienvenue, vous allez trouver tous nos coordonnées. Comment je peux savoir mon score dossier déposé 2018? Il faut calculer votre score. Il faut suivre les réglementations entre le site l'immigration pour voir la grille. Un consultant demande une mise à jour de votre score si vous avez commencé avec lui. Pour le New Brunswick du 22/9, mais je prépare pour faire l'entrée express. Ils m'ont envoyé un mail pour leur donner mon numéro de compte. Entrée express pour envoyer combien de temps reste l'invitation? J'ai assisté à la session d'information pour le New Brunswick du 22/9, mais je prépare faire l'entrée express. Ils m'ont envoyé un mail pour leur donner le numéro de compte entrée express. Combien de temps reste l'invitation valable? Dépendamment اقرا l'email نتاعك تلقى فيهم الديلي normalement 60 jours normalement. Ça n'empêche تنجم شوف الايميل اللي بعثوهولك. تكلفة الهجرة عائلة زوج وزوجة اثنين. Dépendamment du programme et dépendamment du processus, dépendamment باش تعمل وحدك ولا avec un consultant. Autre اليوتيوب عملت un vidéo فيه combien ça va vous coûter une l'immigration. Il y a tout un vidéo explicatif. من 2019 معناها à jour plus ou moins. J'ai 40 ans, c'est un conseil de visa études ou bien entrée express aussi. Je suis intéressé, monsieur. Faites une consultation personnalisée. On va vous orienter après l'analyse complète de votre dossier. Il y en a plusieurs critères et plusieurs variables que je dois vérifier avant de vous donner un conseil. Mais j'ai chaque mois. Arima وين وصلت بالله j'ai expliqué tout ça au début. لازم اللغة primordiale في la majorité des programmes.
قداش الكونت permis d'études قداش compte bloqué لازمك 13000 دولار plus le frais d'admission. Le programme جديد نتاع entrée express للفرانكوفون قداش لازم CLC en anglais minimum 5 pour avoir point net ou français 7 minimum. Je suis déjà dans le bassin EE avec un score 300 points avec uniquement TEF comme test linguistique. Si je passe IELTS, j'aurais réussi à avoir score. C'est moi 5,5, même 5 ou même fait le reading Jeep 4. Si vous aurez 4 fait reading et 5 dans les autres preuves, votre score il sera bonifié approximativement avec 25 points supplémentaires minimum. Donc score نتاعك يطلع 455. اما كان تجيب 5,5 dans toutes les épreuves avec 5 في الريدينج automatiquement تعيط لك l'Ontario في الفولي francophone. Inès Memi. Si nous manque un point sur Arima, on peut être sélectionné. Oui, vous pouvez être sélectionné, mais lors du traitement, vous devriez compenser le point manquant, sinon j'y refuse. La sélection, elle est sur la base des domaines de formation, mon score. Après la sélection, il y a un calcul de score. Calcul de score une fois invité. Donc, تنجم تكون انت نيجاتيف يعيطولك يطلبوا لك الدوسي تصب الفلوس تخلص يدرسوه يلقاو لك ناقص مو 1 بوان يعطيوك ريفو. دونك ال 1 بوان تنجم وقتها تعمل دوموند دو فيزيت ب 15 جور للكيبيك تاخذوا ال 1 بوان. Bonjour, j'ai reçu une invitation de travail par mail. Comment je peux savoir si l'arnaque ou non? Il n'y a pas d'invitation de travail par mail. C'est une arnaque, قبل ما نشوف. Il y en a une prise de contact, il y en a une rencontre via Zoom ou la Skype avec l'employeur. Il faut vérifier l'admissibilité et l'entreprise enregistrée. Il y en a tout un processus de vérification. Une invitation de travail nominatif باسمك علاش هما يفرقوا في contrat de travail توما avec كيفاش هما des firmes de recrutement ils galèrent باش تجيك invitation de travail par mail. كي تكون مدام عندها دبلوم شنية جرار j'ai pas compris جرار reformuler. Donc كيف يبدا عندي 7 en anglais et B2 en français تنجم تعيط لي l'Ontario sachant que le score est 400. Non, le B2 à savoir, le B2 متاعك 7 ولا 6. كان 6 ما تعيطلكش، كان 7 تعيطلك. تعيطلك اما 700 بالسكور 400 سي ان بو خاطر لونتاريو تعيط في 450 maintenant في الفولي فرانكوفون. il y a différents tests DLTS académiques et life skills. شنو اللي يلزمني نعدي جنرال الايلتس جنرال مش الاكاديميك. ما نعرفش هذا لايف سكيل وين ما نعرف تم الاكاديميك وجنرال هذوما الزوز. اوكي شكون عنده سؤال اخر؟ Yann, score 400, pas de chance, malheureusement, l'immigration, l'entrée express. Non, j'ai jamais dit ça. Le 400, j'en ai des candidats avec 380 qui ont été sélectionnés. Ça dépendra de votre CMP dans ce sens. Il y en a des programmes qui sont admissibles. Tu as une initiative stratégique. Le Covid mais il y a des chances. Tant que vous avez un profil pour l'entrée express, vous aurez toujours une chance. Mais, une chance, elle est un peu fragile. Non, moi, je m'en ai chance. Une chance. Dépendamment des provinces, il y en a des trucs des consultants et qui peuvent vous aider dans ce sens, mais il y en a de la chance. La preuve d'expérience c'est par la CNSS ou bien une attestation du patron de suffisance. 90% une attestation de patron c'est suffisante, mais elle doit être complète selon le format exigé. Ça n'empêche l'agent il n'a jamais يطلب CNSS pour s'il y en a des soupçons, il n'a jamais le balik. Mon frère est actuellement au Québec comme visiteur temporaire. C'est quoi la procédure à suivre pour changer son statut? Il y en a plusieurs programmes. Il y a d'abord contrat de travail, يعرس, يطلب l'asile, il y en a plusieurs dépendamment du statut de votre frère.
Maîtrise haute, études commerciales, honnête comme assistante administrative, expérience 10 ans, au monde mari, protection civile, deux enfants, quatre genoux, les chances d'immigration. Je vous conseille de faire une évaluation préliminaire, madame, pour calculer. Il y en a des calculs, c'est pas comme ça. Il y a des calculs pour savoir la situation تاعك exact وانا le programme اللي تنجم تمشي له. A priori, vous avez un bon profil, mais il reste à confirmer avec des calculs concrets. CMP et 4032 profs d'anglais dans le primaire. Oui. Le 4032, les profs, ils ont été invités مثلا New Brunswick في septembre اللي فات. معناها ils ont eu des chances. Vraiment, j'ai des candidats à New Brunswick عيطوا لهم. Prof d'anglais, معناها vous maîtrisez l'anglais, donc vous aurez des points bonus. معناها البيلانغويزم هذه une bonne chance. Reste à définir les autres critères socio-économiques. ننصحك تعمل un rapport préliminaire madame pour faire les calculs adéquats. Moi soudeur semi-automatique, comment faire un contrat de travail au Canada. Les soudeurs تستنى les offres d'emploi اللي يتحطوا في ATCT في l'agence coopération technique نتاعهم souvent يجيبوا دي كونترا هذوك تنجم تعمل معاهم ولا faites affaire avec un recruteur international. Pour le moment مسكرة شوية situation à cause du Covid. فما هجرة ريفية لنا دي كريتير ان شاء الله. هذه بليزيور فوا جابونا على بروجرام بيلوت نتاع لاغريكول هذايا نعملوا فيهم لايف نفسروا فيهم الديتاي نتاعو الكل. L'immigration au Québec est possible maintenant ou non? Maintenant, le Québec est fermé. Mais les déclarations d'intérêt محلولين. معناها تعمل تخش عليك تصب في السيفيات او مازال ما بداوش الريكروتمون. تصب في السيفيات معناها هما لي بورتاي اغيما محلوله باش تنجم تصبوا لي بروفيل نتاعك. اتو مومون ينجموا يعيطوا كيما ينجموا يعيطوا غدوه كيما ما يعيطوش من هنا لاخر العام. الكل ديبوندامون دي ديسيزيون دو مينيستير. بروميس حسب اخر كلمه نتاع المينيستر قالت باش نهزوا برشا في 2021. انا نستناو ما شفنا شيء لحد هذه اللحظه. انا ما عنديش دبلوم اما مدام هي اللي عندها دبلوم. شنو هي بروسيدور؟ تعملوا دوموند فيريفيو الدبلوم نتاع المدام والسيتواسيون تبدا بالمدام خاطر اليميناتوار اللي ما عندوش دبلوم ما عندوش الحق. جي لوتر دومبوش بور ترافير كاليفيي قداش ديور لو تريتمون ابروكسيماتيفمون 4 ا 6 موا. كيفاش نتحصل على عقد عمل؟ العقد العمل لازمك تكونتاكتي ان امبلويور ولا تكلم لي زاجونس دو ريكروتمون ولا تكلم لا تي سي تي. لا تي سي تي pour l'attestation de travail كيفاش الكريتير اكزيجي؟ كريتير اكزيجي معناها لازم الديتاي شنو تخدم قداش من ساعه في الجمعه قداش تخلص في العام و لي تاش كيفاش يقولوا هما لي تاش اكزيكوتي وهذا الكل sur une papier en tête نتاع l'entreprise ومصحه. Quels sont les domaines de formation les plus demandés au Québec? Il y en a plusieurs mais la majorité هما الكاتيجوري A ou B. A ou le B ou le C هذوما الكاتيجوري اللي on demande. Il y en a toute une panoplie de critères. ما نجمش نقول لكم ça n'empêche l'informatique, santé, tout ce qui est حتى sport مطلوب plusieurs. Il y en a une liste de domaines de formation حتى على جوجل liste de domaines de formation Québec تلقاها. calcul préliminaire comment le faire. تدخل السيت نتاع l'immigration تشوف كيفاش يتكلكل ولا تكلم un consultant يعمل لك الكالكول دو سكور contre des honoraires. جو سوي حاجه بركه باللي لي سيت اللي يعملوا فيهم معناها كالكول دو سكور غراتوي راهم برشا يغلطوا راهم معناها بليزيور فوا جاوني يقول لك السكور نتاعي اعطاني السيت فلان ما نقولش الاسامي اعطاني سكور كذا كذا بوانتيناهم له قدامه بالجري بالواحد طلع غلط. فات اتونسيون افون دو ديبوتي افيك لي زابليكاسيون غراتويت ولا اللي تلقاهم في لي سيت غراتويتمون راهم سي سون دي اورديناتور ما ياخذوش اون كونسيديراسيون بليزيور كريتير. نجم تحط له انت حاجه غلطه يعطيك السكور غلط. سي با اون فيريفيكاسيون اوبري من عند كونسلتون يثبت لك الدبلوم باش يعطيك بالضبط ولا قداش السكور نتاعك بالضبط ولا السي ام بي نتاعك مقبول ولا لا. انت تنجم تغلط في الكريتير دو باز يعطيك السيستم هو سيستم اوتوماتيك يعطيك حسابك غلط. وجرات Je suis un ingénieur pétrolier avec 2 ans d'expérience. Est-ce que j'ai la possibilité? A priori, oui. Niveau scolarité avec expérience suffisante pour l'entrée express. Reste à confirmer avec les compétences linguistiques. Avec visa études, est-ce que les enfants ont le droit à scolariser? Oui. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un qui dépose son dossier dans Arima depuis longtemps sera sélectionné avant celui? Non. Les critères de sélection
مازال ما قالوهمش مي ابريوري سي لو دومين دو فورماسيون اي langue. Évaluation comparative du diplôme toujours valide. Oui, pour toujours. Même si mes études sont en anglais, 5 ans business je dois, oui, je dois passer. Un français avec langue maternelle française doit passer le test de français. Un anglophone, un britannique qui parle en anglais ou un américain, il doit passer le test pour justifier sa connaissance en langue anglaise. Comment faire pour avoir une chance? Mon mari est taxi, moi éducatrice d'enfants dans une crèche. Je vous recommande de faire une consultation initiale et faire les calculs de score pour cerner le plan d'action بتاعك. ينجم يجيك نيجاتيف، هذا خير من اللي تخسر فلوس وتنجاجي روحك في بروسيدور كوتوز بينيبل وتاخذ وقت وفي الاخر ما تربح شيء. J'ai inscrit à la session d'information 22.9. Est-ce que je peux inscrire au volet initiative stratégique? Il faut contacter un agent وتعطيه الكستيون هذايا يجاوبك. كانهم باش يكسبتيوك يبعثوا لك ايميل، كان ما يكسبتيوكش تقول لك قيد في سيسيون اخرى. Mais j'ai vu des cas اللي هما قبلوهم. Mais je ne peux pas comment procéder. لازمو الكونتاكت نتاعك هو كي ديبوت لي ديمارش. بالنسبه لنفيس ابراهيمي هو qui débute les démarches avec une étude d'impact sur le marché du travail. Donc, c'est à lui de contacter l'immigration pour débuter les démarches. Voilà, et contacter un consultant pour prendre en charge tout le dossier. بدل توا l'entrée express. أنا مصحة مع إزاتيس ومعاكم مي ما عملتش évaluation. نجم نبدل توا l'entrée express. Vous pouvez changer à tout moment. Demander un upgrade للforfait متاعك. باش نعملوا لك ليفالواسيون سولون الكري نتاع لونتري اكسبريس. كانك ادميسيبل تنقول لك سي بون، كانك نون ادميسيبل نقول لك سي با لا بين. Pour une personne qui a décroché un contrat de travail à l'Ontario, après combien de temps peut avoir la résidence permanente? Il faut travailler par la suite, passer les tests et déposer dans le programme expérience canadienne. Mais il faut atteindre les seuils de 461. L'avantage اللي انت باش تعيش غاديكا عندك بوانات supplémentaires ومعاهم offre d'emploi donc 50 points supplémentaires. كله calcul de score madame. Mon employeur m'a dit que la durée de traitement pour employé étranger qualifié au Québec avec lettre d'embauche valide est 18 mois. بربي نحب plus d'informations pour le moment. Non, plus que ça. Avec une offre d'emploi valide en attendant المفاهمة اللي باش تجرى ما بين الكيبيك والفيدرال. Donc, pour le moment, une fois j'ai l'invitation pour déposer, donc il y en a 6 mois de traitement pour avoir la CSQ. Par la suite, il y en a une demande fédérale. اليوم 24 شهر. Mais les promesses du ministère d'immigration québécoise, اللي هم باش يتفاهموا مع الفيدرال باش les gens qui ont eu des offres d'emploi valides ou ont été sélectionnés, ils vont accélérer le traitement dans les demandes pour accélérer leur arrivée au Canada. هذا كله مازال ما في حتى شيء officiel. مي توا حسب الموجود عندك 6 بلس 24. جيني سيفيل ماهيش مطلوبة في الكيبيك. نورمالمون مطلوبة في السكسيون سي. نورمالمون مطلوبة في السكسيون سي. جوست بالله جوست جو كونتر نرجع للواحد. Bonjour monsieur. Quel est le sort des candidats qui ont déjà formulé un dossier avec un numéro de référence dans le système ARIMA pour le Québec? Ils attendent comme tout le monde. Tout le monde ils attendent. ما ثم حتى exception sauf 213 ولا قداش من واحد في هذوما اللي عيطت لهم الكيبيك المرة اللي فاتت في سبتمبر في ديسمبر pour déposer leur demande. ما ثم حتى شيء. Tout le monde attend. Tout le monde dans la même situation. Il n'y a aucune exception au niveau du Québec. احنا كيفكم نستناو avec nos candidats. Je suis une enseignante dans le privé, je maîtrise la langue française et j'aimerais bien déposer entrer avec ma famille. Est-ce que c'est possible? C'est possible, mais je recommande fortement de faire des calculs de score au préalable, selon les deux critères, travailleur qualifié ou le SCG. مشيش يتاخذوا ثم دي ما نقولش انا دي كونسلتون لي كونسلتون معناها يخدموا في خدمه صحيحه حسب ما نشوف فيهم اللي نعرفهم مي ليونا دي فيرم ولا دي فونتوم اللي يعمل لك ليفاليواسيون حسب الجري ترافايور كاليفي يرقاك جبت ال 67 معناها مقبوله يقول لك فوزيت ادميسيبل الوغ كو نو il faut calculer avoir le deuxième score اللي هو نتاع الاس سي جي هو اللي يخول لك
يعرف اللي انت مقبول معناها باش تتعيطولك ولا ما يعيطولكش. هذاك لو بلوز امبورطون لو دوزيام سكور. دونك اعمل الرابور بريليمينير تعرف السيتواسيون بالضبط وتعرف البلان داكسيون نتاعك. انا الكونت اريما ما يتحلش. بدل نافيغاتور essaye tout le monde ils peuvent ouvrir leur compte. Si vous êtes avec un consultant donc tu peux pas l'ouvrir خاطرو attaché le portail نتاعو معناها juste vous aurez le droit de le consulter seulement ما تنجمش تعمل فيه حتى شيء خاطر لي كونسلتون عندهم ان بورتاي فيه تو لي كانديدا نتاعهم هو كي جير وانت تو ريغارد سي تو. عندك حاجه تعلمو هو يبدلك. Je suis un technicien en climatisation, je suis marié, j'ai un enfant, quelles sont mes chances pour le Québec? Il faut calculer le score. ما نجمش نقول لك monsieur, il faut faire des calculs. اول حاجه تنصحني بها في لونتري اكسبريس هي ليفالواسيون ابري لي تيست لينغويستيك ابري نحل نو. اول حاجه تعمل كالكول دو سكور قبل ما تعدي لي تيست خاطر سي با ايفيدون تعدي لي تيست تخسر فلوسك ومن بعد تطلع انادميسيبل معناها حتى باللي تيست وما تغلطش. دونك اعمل كالكول دو سكور باش تعرف روحك او موان لي تيست قداش لازمك مينيموم باش تجيب باش او موان عندك اوبجيكتيف. خاطر لي تيست باش يتكلفوا لك قريبة المليون الوغ اون رابور بريليمينير يتكلف لك في 200,000 معناها اعمل 200,000 شوف روحك توصل ولا ما توصلش باللي تيست هذوك ومن بعد سي بون وقت اعمل لي تيست نتاعك خير من تخسرهم. بالله ثماش دي كونترا لي كونترا فسرتهم ديجا في الديبي نتاع الديمارش وادخلوا لليوتيوب ثم اكسبليك دوسي كامل اكسبليكاتيف للكونترا دو ترافاي. ثم ديفيرونس اونتر عامل فيديو ديفيرونس اونتر اوفر دومبلوا فاليد اي كونترا ترافاي. يعني هي احسن تعدي فرونسي كوم بروميير لونغ او بيان لونغلي اللي احسن اللي انت احسن فيها هي اللي تعديها واللي تنجم تجي فيها مينيموم 7 خاطر اقل من 7 في البروميير لونغ vous n'êtes plus admissible l'entrée express. Avec expérience 8 mois et encore tu dois faire le calcul de score mon ami Salah pour voir votre admissibilité. البورتاي اريما وينجم يجي كونترا معناها ثم ينجموا اللي يحبوا في البوا ثم دي دوموند ينجم يجيك اوفر دومبلوا فاليد. Je suis infirmière dans la santé publique diplômée en 2004 avec une expérience de 15 ans. Est-ce que j'ai possibilité? Tout le monde ils ont la possibilité d'immigrer mais عملوا les rapports préliminaires pour vérifier l'admissibilité ماهوش لا كالطبيب معناها ناخذ الهدية ليماج هدية كالطبيب انت تقول عندي ما عنديش باش يعمل كونسلتاسيون يعمل لك تحاليل يشوفك من بعد يعطيك حسابك بالضبط عندك ليسيمي عندك مرض ما عندكش يلبس عليك تاخذ دواء ما تاخذش. اعمل كونسلتاسيون انيسيال باش تعرفوا رواحكم فين مش بالمهموت. فات لا بروميير ايفالواسيون بريليمينير ومن بعد تحب تكملوا مع دي كونسلتون كملوا ما تحبوش تكملوا قد وحدكم او موان عندكم بلان داكسيون عندكم استراتيجي واضحه وين ماشيين وين باش تحطوا ساقيكم. هذاش ننصح يعني. يقولوا لي على معناها pour attirer les gens pour les rapports préliminaires. Oui, j'attends les gens pour les rapports préliminaires pour leur épargner des pertes de temps et de l'argent par la suite. خاطر اقل تيست 650,000 دونك 650 باش تعدي دو تيست هذوما في المليون ونص وبعد تطلع انادميسيبل. علاش الخسائر؟ عندكم بيرو في الامارات اون سير نو كانديدا في الموين اوريون بالبيرو ا ديستانس من نتعامل مع الامارات قطر السعوديه on a plusieurs candidats depuis le Moyen-Orient juste demander un rendez-vous à distance وناخذوكم اون شارج ما ثم حتى اشكاليه سي فيزابل. تنجم تكلمنا بالايمو. هل السن 33 لا يؤدي الى الرفض في الفيزا الدراسيه؟ لا الرفض والايجاب في الفيزا الدراسيه مربوط بمحتوى الملف. دونك ملف لازم يكون متكامل ويقنع الاجون اللي انت ماشي تقرا معناها خاطر كان الاجون رقاء اللي انت موكش باش تقرا بشرفتك مش على العمر. Je suis ingénieur informatique شنو نستحق des compétences linguistiques. ingénieur informatique avec une expérience de 1 an et demi كان تجيب النوف ان سي ال سي 9 الفرنسي تعيط لك لونتري اكسبريس اكستراكسيون ديريكت Non, par expérience, on croit. Délai d'attente Québec. Bienvenue, je suis algérien, j'appelle votre président. Il décroche pas depuis 10 jours. Veuillez lui envoyer un mail sur h.m.bienvenuecanada@gmail.com. Souvent, il reçoit des appels chaque jour. Juste lui envoyer un mail. Voilà, حط لي في الميساج
في les commentaires l'email نتاعك il va vous contacter voilà les coordonnées نتاعك. Est-ce que je peux déposer une déclaration dans le programme initiative stratégie le programme Entrée Express? Oui, bien sûr. Mon mari va partir à l'Ontario avec un contrat de travail soudeur. Après combien de temps je peux le joindre avec mon fils? نجم تاخذ معاه الطيارة dès le début. Ma belle-sœur a le dossier express وعيطولها في فرنسا pour passer ses tests. Mais après, il n'y a rien de nouvel et son avocat lui demandait de passer l'examen d'anglais. Dépendamment à savoir الدوسي نتاع اختك شنو هو فيه ما نجمش نجاوبك. عامل دوسي اكسبريس وعيطولها في فرنسا. شكون عيطلها؟ Je sais pas. Je dois avoir plus d'informations. ما نجمش نقولك شنو هي السيتواسيون نتاعها خاطر ما عنديش الرابور نتاعها. Je suis intéressé, je suis salarié en France d'origine marocaine. Oui. Donc, mettez le mot bienvenue pour savoir les alternatives d'immigration, soit le Québec, soit le fédéral. Écrivez le mot bienvenue, vous aurez tout un dossier explicatif. انا عندي شهادة لحام بالقوس الكهربائية سجلت السنة اللي فاتت في جانفي لكن ما رجعوش عليا. هل تم الغائها بسبب الجائحة؟ tous les employeurs واقفين. Est-ce que votre bureau en Tunis يعمل visa touristique? Oui. Technicien supérieur en biologie médicale. La question c'est quoi? Si le dossier d'immigration est accepté par une famille, quelles sont les procédures suivantes avec bienvenue? Si le dossier d'immigration est accepté pour une famille, quelles sont les procédures suivantes avec Bienvenue Canada? Bienvenue Canada, elle fait l'évaluation préliminaire, تشوفك admissible ou non. S'il est admissible, وقتها on prend en charge le dossier selon الرابور الاولاني. الرابور باش يعطيك معناها كيفاش هو الطريق باش يعطيك انا هو لي بروغرام اللي باش تمشي فيهم ديبوندامون بالبروغرام اللي انت باش تلقى فيهم l'admissibilité هذوك باش يخدموا لك الدوسي على اساسهم. Mon frère جيت سوس او قريت موناسي دومين وشهادة دبلوم وقالوا لي جيب شهادة تاع عمل. Mon frère سوس j'ai pas compris. عاود اللي كتب لي الواحد j'ai pas compris. Comment faire pour calculer le score? Y a-t-il un site C8 نجمشي تحطه لنا mettez évaluation. Il y a plusieurs sites gratuits qui font le calcul de score mais ils sont pas fiables. أنا نقول لكم ou par expérience. Mon employeur veut que je serai au Canada avec résidence, donc il va me faire la démarche travailleur étranger qualifié au Québec. Mais puisque ça prend beaucoup de temps, donc je peux faire travailleur temporaire, sachant que la lettre d'embauche que j'ai signée pour agent administratif, mon employeur m'a informé qu'avec ce poste, il ne peut pas faire le travailleur temporaire. Est-ce que c'est vrai? ما فهمتش الحق. Mon employeur veut que je serai au Canada avec résidence. Donc, il va me faire la démarche travailleur étranger qualifié au Québec. Allez, offre d'emploi valide, si je comprends bien. Mais puisque ça prend beaucoup de temps, genre je peux faire travailleur temporaire, sachant que la lettre d'embauche que j'ai signée avec agent administratif, ou mon employeur m'a informé que ce poste, il ne peut pas faire le travailleur temporaire. Oui, هو ما عطاك offre valide pour un poste permanent وفي نفس الوقت باش يعمل لك offre pour un poste temporaire. non, لازم يبدل CMP. ممكن تفهمنا في انتري اكسبريس امتحان لغة واحدة ويكفي به نعد. ادخل اليوتيوب j'ai expliqué l'entrée express de A à Z. Le test anglais في l'arima seulement non, il n'est pas suffisant خاطر الكيبيك تلوج على الفرانكوفون. J'ai 33 ans, ingénieur génie civil et ma femme aussi ingénieur génie civil avec 3 ans et testé de score admissible. Comment vous pouvez me aider? ما نجمش نقول لك ديبوندامون بالسكور نتاعك قداش السكور معناها بوزيتيف ادميسيبل كان 67 سي با ايفيدون 67 اوكي ادميسيبل مي قداش السكور في الاس سي جي السكور نتاعك اللي 300 ولا 400 هذاك قداش. Est-ce que le CMP 7.3 pour électronicien est très demandé au Québec et aux autres provinces? ما نعرفش الحق نتاع ربي. il faut faire des recherches. مانيش حافظهم لي CMP on demande راهم دي سونتين راهم. Quelle est la durée de déclaration d'intérêt? Une année ومن بعد تتفسخ تتعاود. J'ai le diplôme mais نعقب على la durée de déclaration d'intérêt. بالنسبة للكانديدا متاع Bienvenue Canada عاودنا لكم ديكلاراسيون جديدة بعام آخر gratuitement. معناها tous les candidats de Bienvenue Canada حتى اللي فات له الديكلاراسيون عاودناها له راه gratuitement.
J'ai le diplôme, un master en informatique. Comment je peux aller au Canada ou bien en France pour travailler? Il faut faire une évaluation préliminaire. Tu vois l'admissibilité, le Canada, si c'est bon, tu as fait démarche, comme tout le monde. Je suis algérien, vous pouvez être mon consultant. Bien sûr, veuillez contacter notre représentation en Alger. On est en charge comme des centaines de candidats de l'Algérie. Donc, comment faire pour compter le score? Mettez le mot bienvenue, vous allez avoir tous les détails. Comment calculer le score. ولا تنجم تكونتاكتينا نعملوا لك الرابور بريليمينير مي كونتر دي زونورير. اس سي جي 380 فما شونس كي نعمل كونسلتون فما دي تروك باش تعيط لي اون بروفانس سا ديبون سا نجم كونسلتون ديبوندامون دي بروغرام اللي محلولين. Ça dépendra bien évidemment de votre code CMP هو المفتاح. ما ثماش consultant باش يقول لك على خاطرك معايا باش تعيط لك province. Non, mais le consultant il va vous orienter vers les provinces. ثما دي provinces هما لازمك تعمل لهم دي déclaration d'intérêt. ثما دي provinces هما وحدهم يعيطوا. Donc هو il va chercher يشوف لك السي ام بي نتاعك وين باش تمشي ويعاونك dans ce sens. Mais مش هو باش يختار لك ولا خاطر تحطي consultant معاك معناها automatiquement باش يجيك invitation. Non. Est-ce qu'il y a des frais pour la déclaration des frais ou si on n'a pas notre mot de passe, on peut demander? Bien sûr. Bien sûr. Votre mot de passe est déjà publié sur votre profil avec la plateforme interactive. عندي شهادة في التعاطي الفلاحة au diplôme informatique. Je vais faire visa pour le travail. اكتب le mot bienvenue monsieur Melek, vous allez avoir deux dossiers explicatifs. كي تبدا عندك ليسانس en anglais اما خير. دونك تعدي التس و بيان تي سي اف. انت يعني الاحسن اللي تشوف فيها روحك الاحسن هما لا بروميير لونغ لازم 7 مينيموم. يا تختار انجلي يا فرونسي. كان انجلي لازمك تجيب 7 كان فرونسي لازمك تجيب 7 والدوزيام لونغ لازمك تجيب فيها 5 بور افوار بوان بونوس. وباقي الكل هذا كله حساب لازم كالكول دو سكور. سي با ايفيدون دافوار 7 و 5 خاطر سكورك باش يكون في 300 واش. سي انسوفيزون. Pour une personne qui va partir au Canada pour travailler avec un contrat de travail, doit-il présenter une preuve de fonds? Non. J'ai rien reçu, monsieur le bienvenu. J'ai pas compris. Non, le bienvenu. Comment je peux vous consulter, s'il te plaît? Mettez le mot bienvenue, vous allez trouver tous nos coordonnées. Madame Hanet, s'il te plaît, je ne fais pas des consultations personnalisées. J'ai bien précisé ça. Donc, 380, c'est insuffisant pour l'extraction directe. 4032, vous devriez voir avec les provinces. Les provinces, sont moi qui sélectionnent. New Brunswick, 4032, il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas une garantie qu'ils vont plus demander des profs. Il faut avoir un profil entrée express et attendre les sélections et participer dans des séances d'information. هذا ايش نجم نقول لك بالنسبه للزوت بروفانس لنا تو دوتر ديمارش. مانيتوبا لازمك تكالكل حسابك على مانيتوبا. الالبرتا كيف لنا بليزيور بروغرام معناها مش كل واحد معناها. Il y en a des spécificités pour chaque province. Comment faire pour renouveler ma demande de permis de travail avec CSQ? Comment faire pour renouveler ma demande de permis de travail avec CSQ? هنا تدخل تعمل demande l'employeur نتاعك يعمل لك offre d'emploi exempté de EMT في الكود d'exemption A75 ويعطيك يعمل لك permis de travail. S'il vous plaît, vous avez fait réclamation على البيرو نتاع علينا اللي يهزوا على ابل ماهمش متعاونين جملة. Faites عطينا لي coordonnées نتاعك تكونتاكتيوك مي on reçoit des dizaines de téléphones par jour. كان معناها ما تحصلتش عليه معاود اطلب في وقت اخر durant les horaires administratifs. Sinon عطينا الكوردوني نتاعك يكلموك. J'ai une expérience de 6 mois et des stages de 6 mois. Est-ce que je peux participer dans notre express? Non. Il faut 12 mois minimum. كي انت في بيرو بتاع اريانا نحب نجيك. انا مانيش في بيرو بتاع اريانا انا في بيرو مونريال. البيرو بتاع اريانا c'est notre représentation. Je suis tunisien résident en Algérie. C'est mieux de contacter votre bureau en Tunisie ou celui de l'Algérie. Ça revient au même. Tous les dossiers sont traités à Montréal.
je suis diplômé en management. Quelles sont les procédures immigrées? Mettez le mot bienvenue dans les commentaires. Bonjour, j'ai 48 ans. Je peux obtenir un permis de travail comme chauffeur camion et merci. Oui, vous pouvez, mais sincèrement, c'est un peu difficile car il y en a des exigences pour les chauffeurs, ou surtout في Manitoba, il faut voir une firme ou un recruteur international spécialisé في les permis. Donc, الحق أنا ما نجمش نعاونك dans ce sens. Je suis infirmière et j'ai 7 ans d'expérience. Comment faire pour travailler au Canada? Mettez le mot bienvenue pour avoir des dossiers explicatifs. هذا هو بالنسبة اللي ما عندهمش دبلوم ينجم يلقى عمل في أي إقليم كان في كندا. صعيب 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 ياسر. سيل فو بلي، نحب نمشي وجيتك البيرو في اريانا وحبيت نقابلك ما لقيتكش. مادام جو سوي با en Tunisie, je suis à Montréal depuis 2 ans. ما زلت هنا معناها ما روحتش لتونس عندي عامين. Donc, le bureau, nos bureaux à travers le monde, ce sont des bureaux de représentation. متاعنا أما à travers le monde, il y en a des conseillers اللي ياخدوا les candidats. بالنسبة لنا احنا في مونريال, و pour le moment on accepte personne خاطرنا في confinement. Donc, veuillez contacter l'un de nos bureaux via Rihanna. Ils peuvent vous fixer un rendez-vous via Zoom. Ça maintenant, j'aime ma consultation directement via Zoom. Je suis ingénieur en mécanique et je compte déposer pour un visa d'études avec un ingénieur avec un CAQ maîtrise. Est-ce que je peux la changer en arrivant au Québec? ما عادش ننصحك بها خاطر تسكرت فريمون ولا بوكو دو ريفيو وحتى من المطار يطردوهم اللي بدلوا في لي ديبلوم. ما عادش التريك تحرقت هذيك. تيست لينغويستيك لازم تجيب فيه 7 والثاني 5. وي minimum pour être admissible مش pour être accepté. أما خير diplôme cuisine arima ou entrée express. لا مقارنة معناها. L'entrée express elle est destinée pour les gens avec des diplômes supérieurs. Le BTP ما يعملك شيء. Bonsoir, est-ce que le seul moyen d'aller au Canada est le dossier d'immigration et le moyen d'obtenir permis de travail, sachant que je suis graphiste? Il y en a les permis de travail, mais pour le moment مسكرين. معناها c'est fermé à cause du Covid. وين البيرو متاعك؟ mettez le mot bienvenue, vous aurez tous les coordonnées في la rubrique promotion. Bonjour, je suis soudeur TIRC MAC. Ok, un dossier extrait, il faut avoir un minimum 12 mois d'expérience. Oui, dans un emploi de catégorie O, A ou B chez un seul employeur. زيد madame. أنا عامل formation في l'agroalimentaire. Elle est en demande. هذا l'agroalimentaire, elle est en demande. C'est où في أريانا في حي الغزالة في طريق رواد à côté de Technopole الغزالة. La preuve expérience 2 ans sans déclaration mais عندي lettre explicative détaillée. Oui, تنجم تتعدى كما ينجموا يطلب لك CNSS. Ça dépendra de l'agent. مطلوبين في New Brunswick 2161. Il faut rentrer à New Brunswick pour voir la liste des métiers en demande. ما نجمش نجاوبك مش حافظهم الكل راه. أكثر بروفانس عيطت البروف بريمير أنهي سيل فو بلي. الأخرانية اللي عيطت نيو برونزويك قبل ما عيطوش. بوركوا بي تي بي نو؟ خاطر السكور يجي ضعيف برشا. البي تي بي عندك في الميتي سبياليزي لازم كونترا دو ترافاي. Avec un permis d'études valide, je peux étudier un DEC à l'Ontario, sachant que je suis un ingénieur. Oui, tu peux changer. أنا عامل كونترا معاكم وما نعرفش السيتياسيون نتاعي شنو مانيش فاهم وين وصلت. الفو كونتاكتي فوتر كونسيير نورمالمون عندك لاكسي البورتاي نتاعك تشوف الدوسيي نتاعك وين واصل. Il est à jour, tous les profils sont à jour. Autre le portail avec les codes d'accès اللي عطيناهم لك ولا ما فهمت شيء كلم الكونسيير تعطيك l'état d'avancement de votre dossier. Qu'est-ce que ça veut dire évaluation préliminaire dans le processus immigration? Ce sont les calculs de score et vérification d'admissibilité. خاطر كان ما تبداش مش مقبول في بروجرام سي با لا بين تخسر وقتك وفلوسك. Ça pose un problème pour un diplôme en école privée, dépendamment de l'école. Privée كان معترف بها ما عندك حتى مشكلة، كان مش معترف بها éliminatoire ما تنجمش تصب.
Bonsoir, j'ai occupé le poste d'assistant dernier auparavant, diplômé coiffure, grande ville, licencié en communication, langue étrangère et communication. Il possède immigré, j'ai 56. Sincèrement, madame, le facteur âge يطيحك برشا في السكور. معناها شانس تضعف برشا. وبناتك ما عندكش الحق تخدم خاطرهم فاتوا 18 سنة. Donc, je recommande que vos filles font des dossiers ومن بعد تطلع معهم انت parrainage بتاع parents. Il faut-il avoir des attestations de travail comme Oui, bien sûr. يتكلمون يدخلوا لي شنو نعمل. Il faut contacter votre conseillère, monsieur, ولا بعث لها ميل تجاوبك, monsieur بلال. Veuillez envoyer un mail votre conseillère ولا تكلمها ولا تقول لها كلمني تتكلمك, ما تم حتى مشكل. On reçoit chaque jour نكلموا في لي كانديدا نتاعنا à tout moment. تكلمها تاخذ معها رونديفو ابري 4 heures تحكي معاك تفسر لك ولا تعطيك السيتواسيون نتاعك. Ça n'empêche عندك لاكسي البورتاي نتاعك اللي فيه ليتا دافونسمون دو فوتر دوسي à jour, ouvert 24/24, 7/7. Est-ce que vous avez des problèmes? Est-ce que je peux voir leur adresse? Oui, bien sûr. En Alger, mettez le mot bienvenue. Vous allez trouver l'onglet promotion. Il y en a tous nos coordonnées. Merci, madame, et bonne chance. Je suis licencié en anglais à l'affaire et je travaille actuellement. Je vais faire du bus professionnel. Qu'est-ce que dois-je faire? Il faut faire évaluation préliminaire, monsieur, pour savoir quel programme on peut vous orienter. Car il y a des calculs à faire. J'ai un master qualité, sécurité, hygiène, environnement. J'ai une expérience de 4 ans et je cherche une opportunité de travail. Kif kif. Faites vos évaluations préliminaires. Faites vos rapports d'admissibilité. راهو احسن حاجه راهو الرابور دادميسيبيليتي الاول يعطيك الطريق نتاعك وين باش تمشي. يا تمشي يعطيك لي زوبسيون يا يقول لك اوقف. معناها سي با اون شوز نيجاتيف يجيك رابور نيجاتيف. يراو يعطيك لي كونساي باش انت ما تغلطش ما تخسرش فلوسك ووقتك. فات لي رابور بريليمينير بور être précis à 100%. انا كلمت بيرو جابس. مرحبا بك مسيو احمد. les conseillères معناها نتاع بيرو جابس ils vont vous prendre en charge ويفسروا لك كل شيء. مرحبا بك. Je travaille responsable avec une société de construction. Oui. La question. Pour la visa d'études, faut-il avoir un compte bancaire en Tunisie avec un solde de 50 000 dinars déjà mis? Non, non. Il n'y a pas l'exigence d'un an. كي تقدم باش تصب الدوموند دو بيرمي نتاعك وقتها تجيب لهم اتستاسيون دو سولد. بربي سيستم ريما قداش يبقى وقت باش تخرج؟ بالنسبة لريما توا راهم اون اتونت واقف. لا ريما واقف. تو الموند يل ديبوز لوغ ديكلاراسيون دانتيري يستناو في رحمة ربي ما عند وزارة الهجرة. وزارة الهجرة باش تدخل تعيط. اون فوا عيطت الهجرة باش يتريتيو الدوسي 6 شهور يعطيوك سيرتيفيكات سيليكسيون كيبيك ومن بعد تتصب للفيدرال بوغ افواغ الريزيدونس بيرمانونت. الدوغي نتاع الفيدرال اليوم 24 شهر اما قالوا باش ينقصوا. قالوا مازالت ما تكونفيرماتش. قالوا باش ينقصوا لحد هذه اللحظة مازال ما طلع شيء. بلال الفيلة يا اخي عملتوا ميزاجور غراتوي لنا الكل. وي دونك تو لي كانديدا اللي مصبوبين الدوسي نتاعهم اكثر من 12 شهر في بيانفيني كندا في البروغرام ترافايور كاليفي اريما تاع الكيبيك ils ont vu leur déclaration d'intérêt initiale annulée تفسخت بعد 12 شهر بعد 18 شهر خاطر عملوا برولونغاسيون راهي تفسخت ورانا احنا في بيانفيني كندا عاودناهم لكم العام اخر بلاش. علاش؟ pour vous donner plus de chance في البروميس نتاع 2021 يعيطولكم. رانا ما فسخنا حتى حد عاودناهم لكم الخدمه الكل بلاش. سلام سي شاف انسكول 470 سوا ان كوبل 450 كيفاش ندخل ولدي معايا وكيفاش ناخذ مرتي فيزا عاديه. السكور نتاعك 478 اون كوبل 458 معناها مرتك كان ما تنجمش تعاونك في الفرنسي ولا في الانجلي ولا بالنيفو اكاديميك نتاعها. دونك هنا تعمل دوموند. يا عندك دوز اوبسيون. يا تطلع وحدك وتحطها نون اكومبانياتريس تنجم في البوسيبيليتي هذيا تزيد ولدك معاك اما مرتك تعطيك توكيل تنجم تهزو معاك وهي تعمل لها فيزا توريستيك عاديه. وكان تحب تستناها هي عندك 458 ديبوندامون دو ريزولتا نتاعك. كان عندك 5.5 في اللونجلي اوتوماتيكمون لونتاريو تتعيطلك تولي تستنى النوميناسيون تاع لونتاريو وتدخل مرتك وتمشي معناها تدخل مرتك معاك في النوميناسيون بروفانسيال
تاخذ 600 بونت وبعد تطلعها معك ديبوندامون بلي ريزولتا لينغويستيك ما نجمش نعطيك اكزاكتومون كما نعرف لي ريزولتا نتاعك. Je suis un technicien soudure, j'ai 4 ans d'expérience et aussi technicien mécanique. Comment faire? Mettez le mot bienvenue. Total détail de la procédure. Alors la procédure n'est pas aussi simple, c'est toute une procédure, il faut la lire. Minimum نص ساعة باش تفهمها البروسيدور الكل. Il me reste 6 minutes. شكون عنده سؤال نكملوه؟ يظهر لي ما عادش ثما دي كيستيون. مرحبا بك مسيو فرج. جوست دوموندي ان كونسلتاسيون جوريديك معناها في البيرو باش ينجموا يفيكسيو لك رونديفو فيا زوم. معناها انا مانيش موجود في البيرو راه في مونريال نحكي معك ا ديستانس. Donc, note minimale en anglais et français pour les tests. Minimal 7 في première langue. هذيك المينيمال. Par la suite, ce sont des calculs et des combinaisons et des recoupements de scores. Équivalence de diplôme ouest possible pour le procédure Québec. Non, ça n'a rien à voir avec le Québec l'ouest. Et en diplôme BTP, شنو نعملوا؟ تعملوا اوفر تمشيو للكيبيك الماجوريتي تنجموا تعملوا بروفيل انتري اكسبريس ياتوندر ان اوفر دومبلوا مي سي ديفيسيل. اللي عندهم بي تي بي في الكويزين كلكو شوز لازمهم كونترا دو ترافاي. هذوما تكلموا لا تي سي تي ولا لي ريكروتور انترناسيونال. النجم كيعيطولي نعمل لي تيست نتاع الفرنسي ولي زيكيفالونس وي مي لي شانس باش يعيطولك وانت ما عندكش صعيب خاطر هما باش يمشيو لي دوسيي اللي كاملين يعيطولهم. ان نيفو باك مانيش ماخو باك وعامل بي تي بي بيوميديكال وعندي اكسبيرينس ان جوست حبيت نعرف اسكو البروفيل بي تي بي مقبول في اونتري اكسبريس. ما نجمش نقول لك اني با ادميسيبل مي صعيب سي ديفيسيل داتاندر لي سوي ديكستراكسيون 67 افيك ان بي تي بي صعيب ياسر. ولونتاريو ما تعيطلكش خاطر بي تي بي تهز كان في ليسونسيال فوق. دونك البي تي بي مشيو للكيبيك احسن. Monsieur Ayman Riahi, mettez le mot bienvenue, vous allez avoir toutes les explications. Entrée express, تحب les célibataires أكثر من les mariés تحسها. مش تحب parfois تبدا marié أحسن من اللي تكون célibataire mais dépendamment des profils. يبدا أنت بروفيلك باهي والمدام ولا المسيو ضعيف يطيح. Par contre كي يبدا بروفيله باهي يحسن لك. Pour le visa de ma femme, il coïncide en même temps avec mon visa. Oui, vous pouvez lui demander ça. Visa touristique Canada تنجم تلقى بها contrat de travail. Oui, sur place, تكلم un employeur, vous pouvez débuter la démarche avec lui. Pour les études à l'Ontario, comment les procédures après les études en DEC pour avoir la résidence? Peut-être le programme expérience canadienne. لازمك تخدم بالبوست ديبلوم ومن بعد تصب. J'ai 18 ans et j'ai un diplôme placo décoration. Comment je vais travailler? لازمك تعمل recherche. Je نقول لك monsieur, il faut évaluer votre profil وتشوف un contrat de travail. Les contrats de travail نجم. Entrée express, je suis un financier, expérience 7 ans, comment faire? Mettez le mot bienvenue monsieur, il y en a tout un dossier entrée express ولا contactez-nous pour faire l'évaluation préliminaire. الهندسة المدنية oui مطلوبة. Master 34 TEF c'est mieux entrée express au Québec. كان توصل لل9 تولي باهي entrée express. ال8 شوي. Technicien maintenant GSM en informatique. Tout le monde ils ont de la chance, tout le monde ils ont de la chance mais il y a des calculs à faire. Je veux travailler à vivre. شهادة الكفاءة المهنية ميدان تنقيب تكوين عامين تقضي خويا تقضي في لي زوفر دومبلوا حط كلم لا تي سي تي حط السي في نتاعك. كي تعدي ان موا او كندا في دي بوين نو كي تعدي ان موا في الكيبيك في ان بوين. جو فو ترافايي فيفر افيك ما فامي. نلقى موديل نتاع تيستاسيون ترافاي نحط في لي جروب ثم بوكو بلوزيور ولا حط في لي جروب ولا في جوجل يعطيوك. اوكي. En novembre 2000, j'ai assisté à une session. Faites une déclaration d'intérêt alors. انا قلت لك راني عامله فورماسيون في الاغروليمون كيفاش نعمل انت قلت مطلوبه
مطلوبة, elle est en demande, mais il n'y a pas une garantie اللي باش يعيطوا. Elle est en demande, l'agroalimentaire maintenant au Canada et au Québec. Donc faites le profil Arima et à s'attendre à une invitation ou à une nomination ou à une offre d'emploi valide. مطلوبة مش معناها garantie اللي هم يعيطوا لك, ça dépendra des employeurs. مطلوبة. Je veux travailler vivre. Ok. Mettez le mot bienvenue dans les commentaires. أنا وزوجي بنعمل زوجي عنده خبرة كيف mettez le mot bienvenue dans les commentaires, vous aurez un dossier. Je suis une étudiante, je peux demander de faire un master en anglais, oui. Ouais. Donc خذينا ساعة ونص اليوم explication, réponse à des questions. يعطيكم الصحة الناس الكل. هذا شنو نجمو نعملو نجاوب عليكم ان شاء الله. اللي ما عندوش دي كيستيون ما جاوبتهمش نحاول باللي كومونتير نجاوبهم عليه. نرجع للريتم اوردينير دو ترافاي ان شاء الله. شاك 2 سيمين عندنا لايف اسافوار الجمعتين الجايه شنو باش نحكيو فيهم نشوفوا لي سوجي امبورطون ا دينيشي. بالنسبه للكيبيك تو نو كانديدا ما نجم نقول لهم بور لو مومون كو سوي باسيون. الكيبيك متوا احنا خدمتنا كاجونس مخدومه حاضره اموركم كيفاش يقولوا بوفيني مريقلين فو بروفيل محطوطين ديبوزي دون لي نورم دو لار. نستناو في الهجره. هذه حاجه تفوتنا وتفوت تو الموند. هذه ديسيزيون عند الجوفرنمون وعند المينيستير دي ميغراسيون هو اللي باش يعاود. دونك استناو شوي. هذا شنو نجم نقولوا بور المومون. ان شاء الله تتحل في البريود الجايه. هذه كل شيء. الكوفيد سكر الدنيا الكل. الخدمه ناقصه معناها لي زومبلوي كلهم تاع لي غوفرنمون تاع المينيستير دي مينيستير يخدموا ا ديستانس. معناها الريتم دو تريتمون اللي على لونتور. ما عندنا ما نعملوا. هذه امور قاهره ما نجموا نحكي فيها. بالنسبه لونتري اكسبريس اللي عنده possibilité انتري اكسبريس جو l'invite à faire le saut vers l'entrée express. Il doit répondre aux critères de base. مرحبا بكم. نجموا نعملوا لكم احنا لي ايفاليواسيون بريليمينير. نعطيكم لي بلان داكسيون تاعكم واستراتيجيه ا موين تيرم بالنسبه للميغراسيون. كيما نجموا ناخذوا الدوسي ان شارج. و جو félicite nos candidats اللي وصلوا توا لكندا. Il y en a plusieurs qui ont eu leur visa ces derniers jours. Félicitations. العاقبه اللي مازالوا en cours واللي qu'on a déposé leur demande de résidence. وان شاء الله ربي يوفق الناس الكل وربي يسهل لكم و bonne chance pour la suite.